رسول الله هل يرضيك أنا إخوة في الله للإسلام قمنا ننفض اليوم غبار النوم عنا لا نهاب الموت لا بل نتمنى أن يرانا الله في ساح الفداء أن يرانا الله في ساح الفداء إن نفسا ترتضي الإسلام دينا ثم ترضى بعده أن تستكينا أو ترى الإسلام في أرض مهينة ثم تهوى العيش نفس لن تكون في عداد المسلمين العظماء Yaalu jechuuf hin taatu namoonni afaan garagaraa barachuu barbaadan afaan Oromoo, afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa fi afaan Arabiffaa barachuu barbaadan DF Training and Education Center koottaa baradhaa isin barsiifne isiniin jedha. Namoonni odeeffannoo dabalataa yookaan galmaa'uu barbaadan lakkoofsa bilbilaa durattiisan lakkoofsa ittiin gubataa ture isa karaa Imo, karaa Telegiraamaa akkasuma karaa WhatsAppiitiin ammuma tana heloo jechuun afaanota garagaraa filattanii bakkuma jirtanitti mana keessatti jettanii barsiisaa dhuunfaa keessaniitiin barachuu dandeettan akka isin hin dabarre isiniin jedha. Waa takkamuu of eeggadhaa warroonni jaartii qabdan. ናቁት ቤቴ በሰብሳል አጥታ በሰብሰኛለ ቋንቋ መማር የምትፈልጉ አፋን ኦሮሞ፣ አረብኛ፣ እንግሊዘኛ፣ አማርኛ መማር የምትፈልጉ በዋትስአፕ በኢሞ አሊያም በቴሌግራም እኛ ማናገር ትችላላችሁ። ብራይት ፊውቸር ትሬኒንግ ሴንተር ኑ እንማር እናስተምራችሁ ይላል። እንዳይመጣችሁ ወይኔ አንቺ ተረገምሽ።